अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। शोर और एहतजाज वजीर आजम की नाअहली पर था, मगर सियासत के शहसवारों ने जनूबी पंजाब की पटारी खोलकर ऑपोजिशन को अपनी डाल दी है और साथ ही वजीर आजम के हक में एक करारदाद अक्सरियत राय से भी मंजूर करवा डाली। गोया मुस्लिम लीग नून को वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज के साथ साथ जनूबी पंजाब की करारदाद का मामला भी दरपेश है। इसे कहते हैं सियासत। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने सिर्फ एक जनूबी पंजाब नहीं बल्कि 3 और सूबों के कयाम की करारदाद पेश करके पीपल्स पार्टी को जैसे को तैसा का पैगाम भी दे दिया है, यानी कि सिर्फ जनूबी पंजाब की हमायत करने वाला हुकूमती इत्तेहाद जो पंजाब के दर पे था, अब इसको अपने अपने सूबों पर भी तकसीम की छड़ी चलानी पड़ेगी। मुलाहिजा कीजिए, ANP जनूबी पंजाब के हक में है जो यकीनी तौर पे खुल के हमायत कर रही है, लेकिन अपने सूबे में हजारावाल के मुतालबे पर इसके मुंह का जायका कुछ खराब हो जाता है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के कयाम की दाई है, मगर वो ANP को हजारा सूबे पर नाराज नहीं कर सकती। और सिंध में हाल अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब कभी किसी दीवार पर कोई मन चला मुहाजिर सूबे का नारा रात के अंधेरे में लिख जाता है तो अंदरून सिंध का शटर डाउन हो जाता है। MQM सियासत की वो खिलाड़ी है कि जो सिंध की वहादत पर तो यकीन रखती है, मगर जनूबी पंजाब की करारदाद पर सबसे ज्यादा खुश है। कुछ दूरंदेश कहते हैं कि तकसीम का ये अमल एक बार जनूबी पंजाब से शुरू होने की देर है, फिर इस खेल में तुरप का पत्ता MQM ही फेंकेगी जो शहरी सिंध की तकसीम के मुतालबे का होगा। उधर बलोचिस्तान में पख्तून बेल्ट का अलहदा सूबा बनाने की बात पर कोई ध्यान इसलिए नहीं देता कि वहां अलहदगी पसंद का जिन बोतल से निकल चुका है। ये कहते हैं कि तासुब का जहर इंसान के अंदर तकसीम की ख्वाहिश को जन्म देता है और तकसीम का ये अमल इंसान को बिलाखिर कहीं का नहीं छोड़ता। हम बाहमी अदम एतमाद, तनाज़ात और इख्तिलाफात के मारे हुए लोग हैं। क्या ज़बान और कौम की बुनियाद पर तकसीम का अमल बर्दाश्त कर सकते हैं? गौर कीजिए, तासुब का आलम यह है कि कराची वालों से देही सिंध वाले खाइफ हैं, जनूबी पंजाब वाले सेंट्रल पंजाब से, हजारा वाले पख्तूनों से और बलोची हम सब से खाइफ हैं। कराची में ज़बानों और कौमियतों की बुनियाद पर इंसान का गला हर रोज काटता है। इन हालात में क्या ये बेहतर नहीं कि इंतजामी बुनियादों पर हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दे दिया जाए, 27 डिवीजन, 27 प्रोविंसेस, या फिर मकामी हुकूमतों का बामायने निज़ाम मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाए। लेकिन कोई करे भी तो क्या करे कि सियासी जमातें अपनी अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती हैं और दूसरी जमात के वजूद को सिरे से खत्म करने की ख्वाहिश हर जमात के अंदर पूरी शिद्दत से मौजूद है। सो किसी को मकामी हुकूमतों की वजह से किसी दूसरी जमात का कद बढ़ जाने का खौफ है तो किसी को ये उम्मीद है कि पंजाब की तकसीम से एक मुखालिफ की कमर टूट जाएगी, मगर गाफिल ये नहीं जानते कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो यूं मुल्क टूट जाया करते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। जिक्र आज ये हो रहा है कि आज 2 बड़ी अहम करारदादें पास हुई नेशनल असेंबली में। एक तो वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी की हमायत में अक्सरियत राय से पास हुई और दूसरी करारदाद जनूबी पंजाब के हवाले से। सवाल ये है कि जनूबी पंजाब की करारदाद जो है इसकी हैसियत एक नारे से ज्यादा आज क्या है? दूसरा ये कि क्या ये बेहतरीन सियासत का एक तजर्बा या एक नमूना हमारे सामने आया डाइवर्जन टैक्टिक के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने किया, और बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून फेल फॉर इट, यही जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मेरी नन्ना राजा साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, MNA है। हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अनवर बेग साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा रजा हयात हिराज साहब, और लास्ट बन बदलीज बानी है सूबा भावलपुर तहरीक मोहम्मद अली दुरानी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी साहबा आप ही से आगाज करूंगी। सबसे पहले तो ये डाइवर्जन टैक्टिक थी आज की, क्योंकि वजीर आजम का जिक्र नहीं हुआ उनकी अहलियत के हवाले से इन 2 करारदादों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, जब हमने सूबों की बात की थी तो बहुत पहले से की हुई थी और हमारा इस पे एक होमवर्क है। देखिए, बात यह है कि सूबे बनना अब वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये कैसे बनेंगे? आइन वैसे बहुत पहले से आपने नहीं की, बहुत पहले से नहीं की, पिछले 1 साल के अंदर ही शुरू हुआ है जब इलेक्शन सब पे खड़ा हुआ। महर, हमारी सोच बहुत पुरानी थी, बहुत पहले की थी, और जो ये समझते हैं कि कोई इलेक्शन टैक्टिक्स हैं तो वो हम आपको साफ बताएं। नहीं, वैसे सजा के बाद यकायक वजीर आजम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी याद आ गई, ये करारदाद भी याद आ गई। थोड़ा लेट किया इसलिए कि वजीर आजम साहब ने कई दफा नाम जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की है, वो हुए नहीं। आज सूबे की बात करते मैं ये कहूँ कि अगर आज हमने एक करारदाद पास की है तो हमने आइन के मुताबिक सूबों से गुजारिश की है और एक सेंस ऑफ द हाउस दिया है, एक शुरुआत डाली है कि आप आएँ, बैठें
रेजोल्यूशंस पास करें ताकि ये एक बुनियाद जो हमने डाल दी है आज उसको आगे लेके, फिर इन्होंने आज 4 और ये कहते हैं कि जी सुबह नहीं उन बनने पे भी बात करेंगे, मगर अनवर बेग साहब की जमात आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। वो कहते हैं हुल्लड़बाजी से कुछ नहीं था। हुल्लड़बाजी हम तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको कौम कहते हैं आवाज ही नहीं आई किसी चीज। देखें ये जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत के साथ हम चल रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं जहाँ आप हुल्लड़बाजी करें। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो अब आइन में ऑप्शंस मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब अवेल कर रहे हैं, कोई चीज़ हम गैर आइनी नहीं कर रहे। अनवर बेग साहब, आप इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना कि आज ऐसा सियासी पत्ता फेंका गया कि आपकी जमात को अहलियत के हवाले से कुछ याद ना रहा। मजा तो ये आता कि आप भी ऐसी सियासत खेलते, कहते कि हम नहीं मानते इस करारदाद को, हम इस वजीर आजम को नहीं मानते, हम इस डिमांड को नहीं मानते। अभी मैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये जो आज रेजोल्यूशन आया, ऐसे कई रेजोल्यूशन आते हैं, नंबर 1 दे डोंट मैटर एट ऑल। इसकी वजह ये है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस बिलीव्स इन द प्राइम मिनिस्टर, इट डजंट मैटर। आप मेरी बात सेंस ऑफ द हाउस को अगर ये कहें कि मैटर नहीं करता, अगर मुझे हाउ डज इट नॉट मैटर बताइए। आप अभी एक दूसरे शो पे लड़के आई हैं तो जरा टेक इट इजी विथ मी, बिकॉज मैं आपसे लड़ नहीं सकता। पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशंस कई और भी पास हुए हैं, ये पीछे पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, कल परसों ड्रोन अटैक भी आप पे हो गया है, तो रेजोल्यूशन एक ठीक है, एक है, बट द पॉइंट है ठीक है, मेरी बात सुनिए, की रेजोल्यूशंस में कोई दम नहीं, कोई दम नहीं है, इट्स ऑल पेपर। आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों हैं फिर? इमरान खान साहब की बात सुने, वी आर डिस्कसिंग सराइकी सूबा जो बात कर रहे हैं, सराइकी सूबे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है कि द रेजोल्यूशन हैज टू कम from the provincial assembly or it has then come to the national assembly with 2/3 majority. It's written in 239. पॉइंट ये है कि अगर तो प्रोविंस चाहती है 100 सूबे करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कोई तरीका नहीं। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ गई? दिस इज ओनली अ डिफ्लेक्शन, दिस इज ओनली अ डिफ्लेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इनकॉम्पिटेंस, करप्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। वजीर आजम की नाअहली, वजीर आजम की करप्शन, मगर वजीर आजम को तो अक्सरियत मानती है। मेरी बात सुने, हमायत किसने की है? पीपल्स पार्टी ने की है। ANP हैज रिजेक्टेड दिस। समझती हूँ इसके खिलाफ कोई बात नहीं है, इसको रिजेक्ट किया। दूसरा आज किया अक्सरियत राय से मेरी बात सुने, नहीं वो सब दैट इज ऑल हैव सी। दूसरा ये अभी जाहिद और दूसरा ये मैंने खुद सुना बीबी। दूसरा ये नवाब यूसुफ तालपुर, सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ही शाउटेड इन द असेंबली कि ये सही नहीं है। सेनेटर रजा रब्बानी, ही डज नॉट एग्री विद दिस, और वो जफर अली शाह, दे डोंट एग्री। देयर इज अ प्रोसेस। पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट कम फ्रॉम द नेशनल असेंबली। ये चीज अगर आ सकती है, आप प्रोविंशियल असेंबली देखिए, फिर करारदाद तो कोई भी ले आए आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज, अगर कोई सीरियस बात करनी है तो इट शुड कम। सीरियस नहीं है, बताइए। सीरियस करनी है तो आप लेजिस्लेशन चेंज कर देना, आपके पास अक्सरियत है पास करने की। हाउस है, हाउस ने एक सेंस दिया है और कहा है कि प्रोविंशियल असेंबली अपने जो आइन और कानून के मुताबिक इस रेजोल्यूशन को असेंबली में लाए और तरीकाकार अपनाए। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है, देखें बेग साहब के लिए मैं समझती हूँ ये जो रेजोल्यूशन आई है, ये 18 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हाउस बैठा हुआ है, और आज क्या इसकी मुखालफत आई है? आज मुस्लिम लीग नवाज ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। अगर शोर शराबा कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ मुझे लगता है कि आपने बात चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। अगर आपको लगता है चौधरी निसार साहब ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, शोर शराबे में पीछे बैठे थे, आराम से पीछे बैठे हुए। अनवर बेग साहब, अगर एक से इजाजत दीजिए, दुरानी साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। सेंस ऑफ द हाउस, सेंस ऑफ द हाउस, आप बार बार सुन रहे हैं सेंस ऑफ द हाउस। 2/3 अक्सरियत ने जो है अक्सरियत राय के साथ ये करारदाद पास की है, मगर इसके अंदर भावलपुर सूबे का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो अब आप क्या शक्ल देख रहे हैं इसकी बनती हुई? क्या वाकई ये 18 करोड़ अवाम की राय है? क्या ये सेंस ऑफ द हाउस ही है जिस तरह मेहरीन अनवर राजा साहिबा कह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, जहाँ तक इस करारदाद का ताल्लुक है, ये 18वीं तरमीम जो हुई थी उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। सेंस ऑफ द हाउस है या नहीं है? अब अगर ये कहना कि एक अपोजिशन शोर कर रही थी
اور اس نے نو نہیں کہا. اگر اتنی سمپلسٹک پالیٹکس ہم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو کرنے کے لیے ایک اچھی بات ہے, لیکن بڑی ہلکی بات ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن نے اپوز کیا, باہر آ کے کہہ دیا تو یہ کافی ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ ایک غیر قانونی وزیر اعظم کا غیر آئینی اقدام ہے جس کو کہ نہیں مطلب ہونا مسلم لیگ چاہیے. نون نے تو یہ بات نہیں اٹھائی نا. مسلم لیگ نون کو تو ایسی پڑی, ایسی سیاست میں ڈالا پیپلز پارٹی نے کہ غیر قانونی وزیر اعظم کا غیر قانونی کام نہیں یاد رہا مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون تو بلکہ ایک اور قرارداد پیش کر رہی ہے کل, اب میں اس اس کے کے بعد اندر وہ بات اصل کر میں رہی ہے 4 اور صوبوں کی. جی اب بات آ گئی, ایک پولیٹیکل ایک گیم ہو رہی ہے اور ایک سیاسی اس کے اندر اقدام تھا جس کا مقصد کچھ نہیں تھا. بہاول پور صوبہ 4 مرتبہ وزیر اعظم جا کے 184 NA کے الیکشن سے لے کے اب تک وہاں جا کے کہہ چکے ہیں کہ جی بہاول پور صوبہ بحال ہونا چاہیے. وہاں 6 مرتبہ انہوں نے سرائکی صوبے کی بات کی ہے جس میں ڈی آئی خان بھی شامل تھا. اقبال حیدر صاحب کی رپورٹ آئی جس میں بلوچستان کے علاقے, ڈی آئی خان, یہ سب علاقے سرائکی صوبے میں تھے. اب جب جنوبی پنجاب کی قرارداد آئی ہے اس میں کہیں اس کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں. اور دوسری بات, یعنی اس قرارداد کی حیثیت ایک سیاسی نعرے سے زیادہ نہیں ہے. مجھے دوسری بات اجازت جو دیجیے بہت رضا صاحب, ڈو یو important اگری؟ یہ اس قرارداد کی حیثیت ایک سیاسی نعرے سے زیادہ نہیں ہے جس کے اندر چودھری شجاعت بھی پیش تھے, ANP بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. سیاسی نعرے سے زیادہ تو حیثیت نہیں ہے نا. آئین تو آپ کا ایک مختلف آپ کو پورا روٹ دیتا ہے, ایک روٹ دے رہا ہے. اور مجھے نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت نے پاس کرانی ہے پہلے, پھر نیشنل اسمبلی میں آنا ہے. اصل میں آپ کو ابھی اس کی لیگل کانوٹیشنز بھی بتا دیتا, لیکن ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے وہ اس میں 18th امینڈمنٹ شاید نہیں ہے جو میرے پاس بھی اس میں. کیا یہ 18ویں ترمیم کی نفی ہے؟ اچھا دیکھیے, نہیں دیکھیں, ریزولوشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایک اور چیز ہیں. ریزولوشن کسی بھی اسمبلی پہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ ایک ریزولوشن ایک گراؤنڈ ہے پنجاب اسمبلی کے ان ممبران کے لیے جنہوں نے اس پہ اپنی رائے دہانی کرنی ہے, اور یہ اس بیسس پہ وہ ایک اوریجنیٹ کر سکتے ہیں بحث, بیکاز کہ جس صوبے کی باؤنڈریز کو آپ نے امینڈ کرنا ہے, آگے پیچھے کرنا ہے, تو یہ جانا تو پروونشل اٹانومی میں جو آنریبل بیگ صاحب نے بات کی, جانا اینڈ آف دا ڈے کس لیے امینڈ کرنا ہے ویسے؟ بیکاز یہ ابھی ایک سیکنڈ اس لیے پوچھوں, دورانی صاحب نے بھی یہ کہا, کیا آپ کا سرائکی اسپیکنگ لوگوں کے حوالے سے اس کی باؤنڈریز کو تعین کیا جائے گا, یا جغرافیہ کو دیکھا جائے گا کہ بھئی اتنے ضلع جو ہیں وہ جنوب میں ہیں, اتنے شمال میں ہیں, کس طرح تعین کیا جائے گا؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. بعض ہمارے آنریبل ممبرز کی یہ رائے ہے کہ اس کو لنگوسٹک بیسس پہ کیا جائے, بعض ہمارے آنریبل ممبرز کی یہ رائے ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ لیا جائے. اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو پبلکلی اپوز کر سکے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. دیکھیے, آپ کو 2 فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جنوبی پنجاب کی جو محرومی ہے وہ ایک سیاسی نعرہ تھا, اب وہ اتنی بڑی ریالٹی بن گئی ہے محرومی جنوبی پنجاب کی, اور اسپیشلی جو ڈسکریمنیشن جنوبی پنجاب کے ساتھ ہوئی ہے, اس وقت کوئی انسان آج کے وقت میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ اس صوبے کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کر سکے. کیوں خادم اعلیٰ اپنے 13 کروڑ یا 12 کروڑ لوگوں کے لیے نہیں ڈیلیور کر پائے؟ اگر جنوبی پنجاب کو پھر وہ کیوں نہیں صوبہ بننے دے رہے؟ اور جنوبی پنجاب کے نون لیگ کے ممبرز جو ہیں پنجاب سے الیکٹڈ, وہ کیا اس صوبے کو مخالفت کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے, جواب اس کا ہے نہیں. دیکھیے, بہت سارے فیکٹرز میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا. اب آپ نے بات کی کہ اس میں یہ کیا سیاسی نعرہ ہے. دیکھیں, ایک ریزولوشن آئی ہے, اس ریزولوشن میں جو ممبران تھے, ایک تو میں بیگ صاحب کے لیے سر ANP نے پوز نہیں کیا. میں نے کلیئر کروایا, ابھی ٹیلی فون لائن پہ بھی ان سے لے کے بات کر لیں گے. انہوں نے یہ بات نہیں کہی, انہوں نے یہ کہا قانون کے مطابق ہمیں کوئی انفارمیشن یہ ہے کہ جب ان کا پنجاب اسمبلی کا اب سیشن جو آئے گا تو چیف منسٹر پنجاب صاحب یا ان کی جو پارٹی کے ممبران ہیں وہ بھی اسی قسم کی ریزولوشن وہ لانے لگے ہیں. ہمارے آپ سے بلدیاتی انتخابات تو ہوئے نہیں ہیں کسی صوبے کے اندر, تو آپ اب آ کے جب یہ صوبوں کی بات چھیڑ رہے ہیں, سوال صرف انور بیگ صاحب اتنا تھا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں تو اناؤنس کر دیا ہے, انہوں نے زرداری صاحب نے بھی 10 بار کر دیا. ابھی دیکھیں ریزولوشن میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد ہم اس سوال کو
उठाएंगे कि क्यों नहीं 27 डिविजन्स पर मुश्तमिल 27 सूबे इस मुल्क में बनते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब मौजूद है। इसी के ऊपर सवाल उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी 4 सूबों की बात की, क्यों ना डिवीजन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं। आपसे वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन। क्रॉसफायर जिक्र आज ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ नजर आता है जनूबी पंजाब, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि अब्दुल कादिर गिलानी को जो वजीर आला बनाना है, मगर मुस्लिम लीग नून को भी तो सिर्फ 4 ही सूबे अभी नजर आ रहे हैं। क्यों ना हर डिवीजन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी बुनियादों के ऊपर कुछ काम किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है। हमारे साथ बाबा हैदर जमान भी मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। बाबा ये बताइएगा, आपकी तहरीक हजारावाल की आवाज क्यों नहीं वफाक तक पहुंचती? क्या डर है पीपल्स पार्टी को कि एनपी रूठ जाएगी या कोई और वजह है? जरा दोबारा बात करें, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बाबा कह रही हूँ आपकी तहरीक की आवाज वफाक तक क्यों नहीं पहुंचती? इसलिए कि हम कमजोर हैं, और पाकिस्तान में कमजोरों की आवाज कभी ईवानों में नहीं पहुंची है। अगर जमहूरियत सही मायनों में जमहूरियत होती तो अवाम की आवाज सुनी जाती। अगर हमारी आवाज सुनी जाती तो कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, 3 अपाज हैं, आज भी FIR भी नहीं हुए जी 8 शहीद भी हो गए और अभी तक परसों भी हड़ताल थी। हमने 2 सालों से हम एहतजाज पर हैं, पूरे 2 सालों से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। कहते हैं जमहूरियत नहीं है, कमजोर लोगों की आवाज नहीं पहुंचती, और फिर लोगों का कहना है क्योंकि अब्दुल कादिर गिलानी वजीर आला के नारे उठ चुके हैं उस एरिया से, तो शायद इसीलिए आपका इंटरेस्ट है। शायद वजीर आजम भी मुल्तान का है, वोट बैंक को भी मुस्तहकम करना है, क्या बात है? देखिए मेहर, नारे जो भी उठ चुके हैं या उन्होंने जो भी बात है, वो तो जब सूबा बनेगा वहाँ के लोग जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे बनाएंगे। हो सकता है गिलानी साहब के जो बेटे हैं उनको बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, मैं इसमें बात नहीं पड़ती। आज जो एक रेजोल्यूशन आई है वो सेंस ऑफ द हाउस आया है, उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 239(4) के मुताबिक प्रोविंसेस से ये मामला चले। जो लोग या जो हमारे भाई ये समझ रहे हैं कि हम इसको फेडरेशन से या नेशनल असेंबली से इसको करवाना चाह रहे हैं, हमने तो एक सेंस दिया है, और वहां पे हमारी पंजाब में रेजोल्यूशन मैं समझ गई हूँ, यानी कि आप अभी भी चाह रहे हैं कि आइन के मुताबिक सूबे से शुरू। अनवर बेग साहब, आप जो करारदाद कर ला रहे हैं, 18वीं तरमीम में ये तमाम मामला सारी पार्टी के इनने तो अक्सरियत के साथ अपनी पॉलिटिकल मसल दिखा दिया, पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी दिखा दी। मुस्लिम लीग नवाज जो आप कल क्या प्रूव कर ला रहे हैं, हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर लोग चाह रहे हैं प्रोविंसेस और बनाएं। नहीं, मगर आप क्या अचीव कर रहे हैं अपनी कल की करारदाद से कि फाटा को, जनूबी पंजाब को और हजारा को? देखें, मुस्लिम लीग नवाज भी ये चाह रही है, अगर कोई सूबे चाहते हैं और भावलपुर को, इसमें तो आप हेल्प करें हमारी। एक मिनट मेरीन, बट इट हैज टू कम थ्रू दिस बुक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया हमने भी और अगर प्रोविंस से जनरेट होती है मिसाल के तौर पे, तो इट विल कम टू द नेशनल असेंबली एंड देन इट विल बी फॉर्म। पॉइंट ये है कि आई मीन मेरा सवाल आपसे कुछ और है अनवर बेग साहब। आप अभी आपकी जमात तन्हा खड़ी है, ऐवान के अंदर भी JUIF ऑपोजिशन में, वो भी आपके साथ नारे में नारा आवाज नहीं मिलाती गो गिलानी को, वो चुप बैठे रहते हैं और आप ही शोर मचाते हैं। JUIF भी नहीं आवाज उठा रही, ऑपोजिशन में बैठी हुई आपके साथ। तो कल तो मौलाना साहब से पूछे, कल की करारदाद लाके आप क्या साबित करेंगे? आप तो तन्हा है, आपका कौन सपोर्ट करेगा? कैसे पास होएगी? पॉइंट ये है कि हम ये एक सेंस दे रहे हैं, जो बहन ने कह रही है कि भाई अगर ये चाह रहे हैं कि सूबे बने, सब चाह रहे हैं ऐसा तो तैसा, ये जवाब है जिस तरह मैंने कहा कि बट द प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड थ्रू द प्रोविंसेस। तो मान गए ना ये कि बनना है जनूबी पंजाब। ये कहते हैं जनूबी नहीं, ये नहीं माने, ये कह रहे पंजाब असेंबली इसका वो करेगी। मैं एक और चीज बता दूं, एक सेकंड मैं एक और चीज बता दूं कि जब भी ये पास हो, मिसाल के तौर पे मेरा अंदाजा है सबसे पहले अगर खुदा ना खास्ता कोई सूबे बने, और खुदा ना खास्ता, हाँ मेरी बात सुन लें, वो सिंध में सबसे पहले 2 पार्ट होंगे, ये याद रखिए। मैं यू गो, आई वांट अंदरून से तो आवाज नहीं उठी अनवर बेग साहब, मैं देखिए बहुत मजबूत है, बहुत महरूम है, आवाज नहीं उठी। आज भी टैक्स, आज भी अभी MQM को भी बीपर पे लेंगे, मगर आज भी टैक्स किस चीज के आ रहे? मुहाजिर सूबे के। मेरी बात सुने, वो गलत है, सिंध एक है, बट ये जो पूरा चक्कर जो चल रहा है, इसमें से बू आ रही है, पंजाब का इसमें से बू आ रही है। आई एम टेलिंग यू, किस सियासत की बू है? बू किस चीज की है ये बता दें। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन पाकिस्तानी गोरबचौफ बनना चाहता है।
Okay. आराम करे खुदा ना खास्ता। नहीं, मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट। आई मीन ये जो चीजें जो उठ रही हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर दिस कंट्री, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। देखें, बू किस चीज की आ रही है आपको? क्या बातें हो रही हैं? हाकिम में बदहाल मुल्क तोड़ने की आया, किसी की साजिश की। रेजोल्यूशन आई और कानून के मुताबिक आया, उसमें आर्टिकल 239 की बात की गई। क्या बात कर रहे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आप बात करें, आप गोरबाचोव की बात कर रहे हैं। Marine, let me speak, please. Marine, please let me speak. If you allow me, my sister, नहीं, आप बात please, करें, बात। इनको जरा ठंडा पिलाइएगा। अच्छा, आप what ठंडा I'm trying रूस तो to टूट say- गया था गोरबाचोव के दौर में, आज का गोरबाचोव कौन है ये मुझे क्या पता, मुझे क्या वो पता। आपको आ रही है? नहीं, आप बताएं कौन मुझे, अगर मुझे पता होता मैं बताता, बट आई एम स्मेलिंग डर्ट। ये नहीं होना चाहिए। अगर सूबे आप बनने, डर्ट के आसपास अगर ना रहे ना। सूबे में से और सूबे बनने जरूर बने अगर लोग चाहते हैं, बट एक प्रोसीजर है, आप उस प्रोसीजर से आए, जरूर बनाएं, सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। Who is इस saying कि तरीके से procedure के आप बगैर आए? एक मैं आपकी जाने पाऊंगी, अगर मुझे इजाजत रेजोल्यूशन दो, लाना कहता है? पार्लियामेंट इजाजत में, दीजिए। और ये कहता है कि procedure के बगैर करप्शन, ये सुप्रीम कोर्ट के ये कौन सब कहता है डिफ्लेक्शन कि है। एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए। दुरानी इकॉनमी का साहब, बुरा हाल है, कराची का बुरा हाल है, उसको सीधा करें ना जाके, जो ज्यादा जरूरी है। आज पाकिस्तान में क्या ज्यादा जरूरी है? इकोनॉमिक कंडीशंस और कराची की जो किलिंग्स हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन करा दीजिए मेरी बहन। और दूसरा बहन, जरदारी साहब 3 साल से करा रहे हैं, मैं लिख के दे देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे अगले इलेक्शन से पहले, सियासी इलेक्शन से पहले नहीं होते नजर आ रहे। मैं मेरी बात सुने, एस पाकिस्तानी, मैं ये इनकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले ये मोहतरमा शहीद के कातिलों का सुराग होना है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक सेकंड रजा साहब, एक सेकंड, आप बीबी के कातिल पकड़ के दो, एक सेकंड इजाजत बीबी दीजिए। के कातिल पकड़ के दो, बीबी मेरी बहन पकड़ के हमें भी बता दीजिए। एक सेकंड, एक इजाजत दीजिए। चक्रों में चले एक मिनट, just one second. I don't want to deviate from the topic. मैं आपकी जानिब आऊंगी। दुरानी साहब, मुझे मुख्तसर बता दीजिए, गोरबाचोव की बू आ रही है, रशिया तो तोड़ दिया था, उसने तोड़वा दिया था। मुझे बताएं अब कौन उसका किरदार अदा कर रहा है, उसकी शक्ल में पाकिस्तान में कौन है? अनवर बेग साहब को बू तो आ रही है, किससे आ रही है ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान में जितने ज्यादा सूबे होंगे पाकिस्तान उतना मजबूत होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर ये कहती है। इंडिया 9 से 37 सूबे बन गया तो इंडिया आज मजबूत है। वो मुल्क जिसके 2 सूबे होते हैं, तमाम थिंक टैंक्स के मुताबिक उसके टूटने के 90% चांसेस होते हैं। साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, आपने भारत की भी मिसाल दी। भारत के अंदर सूबाई असेंबलियों से होकर नहीं आना होता, नेशनल असेंबली 2/3 अक्सरियत से इसका तयन करती है। इसके तो बारे मेरा में सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर हमारा आइन अभी मौजूदा शक्ल में जो है कि आप सूबे जो हैं 2/3 अक्सरियत से पास करें, फिर नेशनल असेंबली में आए, कुछ लोगों का मानना यह है कि इस तरह तो कभी सूबे बनेंगे ही नहीं। देखें जी, इसमें जहां तक इस वक्त का सवाल है, आज मैं समझता हूं कि नून की तरफ से एक बहुत आसान सियासी फहम वाला इकदाम हुआ है। देखें, ऑपोजिशन की तरफ से रेजोल्यूशन आना और हुकूमत की तरफ से रेजोल्यूशन आना मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हुकूमत जब कोई रेजोल्यूशन लाती है उसका एक फ़र्क कॉनोटेशन होती है, लेकिन मैं इस डिस्कशन में नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि आज नून ने ये बात की है कि बहावलपुर सूबे को बहाल होना चाहिए, जनूबी पंजाब बनना चाहिए, हज़ारा और फाटा। इसके ऊपर 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, तमाम पार्टीज इकट्ठी होकर बैठ के एक कंसेंसस पैदा करके, बहावलपुर सूबे के बारे में आपको मैं बता दूं, सेनेट का रेजोल्यूशन मौजूद है, कायदे आज़म के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। वो तो एक सूबा था, उसको आपको सूबे के तौर पे बहाल करना पड़ेगा। नए सूबे बनाने के लिए आप एक नेशनल कमीशन बनाएं, जो कमीशन बैठ के तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करे और नए सूबे बनने का अमल शुरू हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पाकिस्तान ओके दुरानी साहब, यानी कि सियासत हो रही है। रजा साहब, आप तो खरी बात करते थे जनाब, क्या हो गया? सियासत की बू आज आपको नहीं आ रही, या शायद इक्तदार की नशे के अंदर ही बू और चीजों की नहीं आती? खुशबू ही खुशबू है। मैं तो इक्तदार में नहीं हूँ, बाहर कैफ, आपकी जमात तो है ना? बिल्कुल है, लेकिन आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दे दिया ना जनाब? अभी दिया तो फिर इल्जाम भी साथ नॉक योरसेल्फ आउट, बात कीजिए। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो बात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने की, मैं किसी हद तक उनसे मुत्तफिक हूँ। मैं एक आपको उस वक्त भी अर्ज कर रहा था और ब्रेक में भी ये बात बता रहा था कि 2 फैक्टर्स हैं सूबा बनाने के। एक है 239(4) जिसके तहत पंजाब जो भी सूबों से आनी है। हाँ, सूबे इजाजत देंगे तो आगे बढ़ेंगे। यस, और दूसरा तरीका ये है कि पार्लियामेंट, नॉट नेशनल असेंबली, बोथ द हाउसेस, यस, जॉइंट, ये 2/3 नहीं जी, 2/3 मेजोरिटी के साथ, जरूरी नहीं कि जॉइंट सिटिंग हो, उसमें जो 239(4) है इसको वो अमेंड कर दें। अब जो आज के दिन का प्रोसीजर है, ये एक
یہ میں نے فیکٹرز بتائے ہیں, ضروری نہیں ایسا ہو. یہ بات درانی صاحب کی سے متفق ہوں کہ پاکستان بہت سٹرونگ ہوگا, اور جو آنریبل بیگ صاحب نے کہا کہ مجھے اٹ سٹنکس, تو اٹ ڈزنٹ. اگر آپ کے صوبے زیادہ بن جائیں گے, فیڈریشن سٹرونگ ہوگی, پاکستان سٹرونگ ہوگا. کن بنیادوں پہ رضا صاحب؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ریزولوشن میں بنیادیں مجھے بات کن بنیادوں پہ رضا صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پارلیمنٹ. اگر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز ہیں, فائن. اف اٹس لنگوسٹک, اٹس فائن. Where do you stop if it's linguistic? I'm sorry, بلوچستان کا بھی جنوبی پختون بیلٹ بنا دیں آپ, مہاجر. میں عرض کرتا ہوں, پلیز میری پوری بات سن لیجئے. دیکھیے, جو آج کے دن آپ کی آئینی صورتحال ہے, آپ کی نمبر آف سیٹس جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر, وہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے. اب اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات ہیں, اور آپ کو 2/3 میجورٹی کے بغیر آپ امینڈ نہیں کر سکتے. تو آج کے دن جو آئین کی پوزیشن ہے اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے, مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے بنتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو بیٹھنا ہوگا. تو آپ میری والی بات ہی کر رہے ہیں جو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اسی طرح ہم لوگ صوبے بنائیں, یعنی کہ صوبوں کے راستے آتے ہوئے تو صوبے بنوانا مشکل ہو جائے گا. مجھے بتائیے, ANP کبھی اجازت دے گی ہزارہ صوبہ بنے؟ I don't know. میاں صاحب کبھی آرام سے اجازت دے دیں گے کہ آدھا ان کی سلطنت جو ہے علیحدہ ہو جائے؟ بالکل, I don't know. میں can't speak for PMLN اور ANP. These are things you're supposed to know. guesses ہیں. بلوچستان اینڈ سندھ. اچھا, پوائنٹ یہ ہے, میں ایک بات آخری بات. دیکھیے مہر, آپ ایک چیز کو کنسیڈر کریں. آپ کی نیشنل اسمبلی میں 272 کی اسٹرینتھ ہے الیکٹڈ ممبرز کی, 342 ہے ود ریزرو سیٹس. پتہ ہے پنجاب سے کتنے ممبر ہیں؟ 148 الیکٹڈ. اور بلوچستان سے کتنے؟ 18. جب اتنی پیرٹی ہو تو سینٹ کا ماحول نیشنل اسمبلی سے اس لیے مختلف ہے کہ وہاں پہ تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی پاپولیشن بیسڈ آپ کی ریپرزنٹیشن ہے. مہر, اس وقت جو حالات ہیں, جو جنوبی پنجاب ہے, اس کا کوئی فرد واحد چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں بہاولپور کو رینسٹیٹ کر دیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے, اور ہم لوگ آج سے جنوبی پنجاب سے مراد ہے کیا؟ ایک وقفے کے بعد انور بیگ صاحب, کیا ہے جنوبی پنجاب؟ سرائکی صوبہ ہے, کسی اور بنیادوں کے اوپر اس کے بارڈر اسٹریچ آؤٹ کریں گے؟ آخرکار ہے کیا؟ اور زاہد خان صاحب بھی روشنی ڈالیں گے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. کیا واقعی ہزارہ وال چیخ بے ہوش ہو جائیں, آواز نہیں آئے گی؟ آفٹر بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, رضا ہراج حیات صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا میری امید ختم ہوتی جا رہی ہے, مایوس ہو رہا ہوں میں کیونکہ سیاست ادھر کھیلی جا رہی ہے, صوبے بنانے میں کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ زاہد خان صاحب ANP کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, کیا واقعی سیاست ہی کھیلی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے بابا حیدر زمان بھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے. جنوبی پنجاب تو لگتا ہے آپ کا خیبر پختونخوا میں بیٹھے آپ کے دل کے بڑے قریب ہے, مگر آپ کے اندر صوبے کے جو تحریک چل رہی ہے وہ نہیں آپ تک پہنچتی. دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے یہی بات کہی ہے کہ جی میرے صوبے میں, تو میرے صوبے کا اور سرائکی کا فرق ہے, کیونکہ سرائکی کا بہت پہلے سے ڈیمانڈ تھا کہ جی ہمیں الگ کیا جائے اور ہمیں صوبہ بنایا جائے. میرے صوبے میں تو ریکشن میں ایک بات آئی کہ جب پختونخوا خیبر پختونخوا کا نام آیا تو اس نے ریکشن میں ایک کام کیا. کیا ریکشن میں ایک چیز ہو سکتی ہے, یا کیا اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نیڈ کی بات ہے نا. ویسے خان صاحب, کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی پرانی یا کتنی نئی بات ہے؟ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ محروم کون ہے, کس کی جینوئن سنسیئر نیڈ ہے. یہ تو پھر تو اس پہ بہت لمبی بات ہوتی ہے کہ میرے صوبے میں زیادہ تر حکمرانی ہزارہ کی طرف سے ہوئی ہے. 5 سے 6 چیف منسٹر ان کی آئی ہے, ہمارے تو نہیں آئے. لیکن چونکہ وہ ہمارے بھائی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. دیکھیے, جو آئین میں طریقہ کار ہے, آپ اس کو کیوں نہیں فالو کر رہے؟ ریزرویشن سے صوبے بنتے ہیں. کیا یہ ریزرویشن پاس ہوا تو پنجاب اسمبلی اس کے برن ہو جائے گی؟ ایک سیکنڈ, اب مجھے موقع دیجیے ایک سیکنڈ. آئین میں جو طریقہ کار ہے انہوں نے کہا, اس کو فالو کر کے تو صوبے بننا مشکل نظر آ رہا ہے. دیکھیں, مختصر جواب یہی دیتا ہوں, اگر اتنا آسان ہوتا سے زیادہ امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو. دیکھیں, میں نے آپ کو دونوں, اگر ایک منٹ خان صاحب میں عرض کروں, اختیارات پہ لینے کی کوشش کرو گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. دیکھیں, میں نے آپ کو یہی عرض کی تھی, 2 فیکٹرز ہیں. اور جو خان صاحب نے بات کی, انہوں نے اس بات کو مانا کہ اتنا مشکل پروسیجر ہے آج کے دن ہے کہ 2/3 میجورٹی آپ کو بوتھ دا ہاؤسز چاہیے, اور پھر جا کے صوبے بنیں گے. اور جو اس لیے آپ کی ڈیمانڈ تھی کمیشن بنائی جائے, کیوں نہیں بناتے یہ لوگ؟ نیت خراب ہے. بات سنیں
کہ جس نے یہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا بنایا وہ بہت وزڈم کے حساب سے بنایا. میں ذرا یہ پڑھ کے ویورز کو سنانا. بس کام ہے آپ جس بتا دیں. You don't need to read it. انگریزی نہیں سمجھتا آپ کا ویور میجورٹی. یہ بحرین اس کو ٹرانسلیٹ کرے گی. آپ چھوڑ دیا, آپ بتا دیجئے مطلب کیا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے, کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ صوبوں سے 2/3 میجورٹی سے اپروول آئے گی کہ ان کو ایک صوبہ چاہیے. جی بالکل. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں آئے گی, نیشنل اسمبلی کے بعد سینٹ میں جائے گی, اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس. 18ویں ترمیم کل کی بات ہے. ہم نے کیا غلط کیا ہے یہ بتائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بیسکلی آپ سیاست کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو یاد آ رہا ہے اپنی سزا کے بعد یہ سب کام یاد آ گئے. آپ سیاست کر رہے ہیں. آئین میں ترمیم لے آئے, بنا ڈالیں. زرداری صاحب وزیر اعظم کہہ چکے ہیں, زرداری صاحب اگر یہ میرا آخری کام ہے تو یہ میں کر کے جاؤں گا. آئین میں ترمیم کر دیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. آئین میں ترمیم کر دیں. نہیں اب آپ بس کریں نا. آپ کرنا چاہتے ہیں آئین میں ترمیم کریں. اب آپ لوگ دیکھیں, ابھی ختم کریں اس بات کو. ہم نے ایک کہا کہ شروع تو آپ نے کی ریزولوشن جو آئی ہے یہ اب جائے گی پروونشل اسمبلی میں, اور یہ وہ ان کو کہے گی کہ بھئی آپ آئین اور قانون کے مطابق صوبہ بنائیں. آپ چاہتے کیا ہیں بھئی؟ آپ نہیں چاہتے کہ صوبہ بنے, آپ نہیں چاہتے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. انہوں نے 4 صوبوں کا دے دیا اور آپ بھی ڈائیورٹ ہو گئے. کل یہی ریزولوشن آپ دیں گے نا. کل آپ یہی ریزولوشن دے رہے ہیں. پہلے رضا صاحب آپ کہتے ہیں کہ 9 صوبے بنے, 27 کیوں نہیں؟ ہر ڈویژن کا انفراسٹرکچر بنائے. آپ کا آر پی او, آپ کا آئی جی بن جائے. جی دورانی صاحب آ رہی ہوں آپ کی. جی خان صاحب آپ کی جانب بھی آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ. جی میری سبمیشن یہ ہے کہ اتنا پروسیجر آسان ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی صوبہ بننے کی ضرورت ہو, میری رائے ہے 9 ہو سکتا ہے. کیوں 27 کیوں نہیں؟ میں یہ پوچھوں ہر ڈویژن کا. اگر ہماری میجورٹی, آپ اپنی ہیلتھ دیکھیں, ایجوکیشن دیکھیں, لا اینڈ آرڈر دیکھیں, ہر ڈویژن کے اندر آپ صوبہ بنائیں. بس ایک ہائی کورٹ بنا دیں اور اسمبلی بنا دیں. 2/3 نہیں, ایسٹس ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ایسٹس آپ کے ٹرانسفر ہوتے ہیں. جناب میں نے نہیں بنانا, آپ کی جماعت ہے, آپ کو بس جنوبی پنجاب چاہیے, الگ ہائی کورٹ چاہیے, پانی کے مسلم لیگ نون کب سے کہہ رہی ہے کہ آپ سینسر بنائے, کمیشن بنائے. زاہد خان صاحب کمیشن کیوں نہیں بنتی؟ سلسلہ آسان کر دیں. ہم نے 1 صوبے کی بات کی ہے, 4 صوبوں کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے کر سکتے ہیں 4 صوبوں کی بات؟ یہ سیاست کر رہے ہیں, یہ ڈائیورژن ہے, ڈائیورژن آف کرپشن. اوکے خان صاحب مجھے بتائیے کمیشن کیوں نہیں نیشنل لیول کے اوپر بنتی؟ مہر ایک آسان سی بات ہے, کیا نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آئین میں ایسا کوئی غلط بات کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی سبمٹنگ ٹو دی پروونشل اسمبلی کو کہہ دے کہ یہ کرو. یہ غلط بات کر رہے ہیں نا سر. دیکھیں نا, ایک بندے کو لا کا کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا ہے. ان کی بات سنیں, زاہد خان کی بات. 18 امینڈمنٹ میں ہم نے جدوجہد کی. 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کے لیے خود مختاری لی. کیا صوبائی خود مختاری ہم واپس چھین لیں ان سے؟ وہ صوبے کے اسمبلی کے پاس کیا وہ نمائندے نہیں ہے؟ کیا وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے؟ کیا غلط بات کر رہے ہیں؟ اس کو اختیار دیا ہے, کانسٹیٹیوشن نے اس کو اختیار دیا ہے. تو کیا یہ اختیار آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو؟ اگر چھیننا چاہتے ہیں تو دیکھیں. اچھا بس صحیح ہے. کون چھین رہا ہے؟ ایم کیو ایم کے علاوہ تو کوئی نہیں چھیننا چاہ رہا یہ اختیار. کیا غلط بات کر رہے ہیں رضا صاحب؟ مہر پنجاب نیشنل اسمبلی دیکھیں, نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن دی ہے پنجاب اسمبلی کو. اس سے کیا صوبے بنیں گے؟ اچھا میری دیکھیں نا, وہ خود کہہ رہے ہیں, آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اس ریزولوشن سے کون سا صوبہ بنے گا بی بی. This is nothing. It is absolutely just that, a sense of the house. آپ کے ڈرونز بھی رکا دو, وہ sense of the house. Nobody cares about the sense of the house right now. نہیں میں خلاف نہیں ہوں. کل یہ کیا لا رہے ہیں؟ آپ ہاؤس کی سینس کا وقار بلند کر دیں. میں تو ان سے خود پوچھ رہی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سیاسی طور پہ مہر یہ ویسٹ پیپر باسکٹ پھینک دیں. تو کل آپ کیوں لا وہ رہے ہیں؟ بہن سے مہر میں جواب دے سکتا ہوں. بی بی کے قاتل کل کہاں سے لا رہے ہیں؟ بی بی میں جواب دے سکتا ہوں. جواب نہیں ہے. بی بی کے قاتل پلیز رضا صاحب جواب دے رہے ہیں. رضا صاحب آپ فائنلی آئی تھنک یو کم ٹو بی دی اولڈ پرسن یو ور. جواب دیجیے. ایک سیکنڈ جواب دیجیے. قاتل میری نام آپ کہہ رہی تھی کہ مختصر بولو. جی بتائیے. پانی جواب. اور قاتل والوں کو اپنے ساتھ دکھا دیا. جی جی جواب دیجیے. جواب یہ ہے کہ یہ ریزولوشن جائے گی پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں, اور پنجاب
पंजाब असम्बली अगर 2/3 एग्री कर जाती है तो फिर ये वापस नेशनल असम्बली में दुरानी साहब, आप मुतमईन हैं कि ये रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली पहुंच जाए? मैं जी खैर आइन का जो तरीकेकार है वो ये नहीं है। आइन का तरीके उसमें जो अमेंडमेंट होती है वो जाती है, रेजोल्यूशन नहीं जाती। लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त जी आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि इस मुल्क के अंदर जो आपके एक तो आपका प्रोग्राम के बारे में हम तो इस शौक से आते थे कि पुरसकून प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ भी बड़ा हंगामा शुरू हो गया। कोई बात नहीं, हंगामा हो गया। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनना यहाँ के अवाम की ज़रूरत है। बहावलपुर सूबे की बहाली आइनी और याहिया खान के LF को निगेट करने की बात है, जिसको तमाम 18वीं तरमीम में वाहिद बंदा था जिसने बायकॉट किया था, सिर्फ एक वजह से कि उस पे याहिया खान का LF खत्म नहीं किया गया। कि क्या आपको लगता है कि कोई इस तरह सूबे बन जाएंगे जिस तरह अभी मामला चल रहे हैं? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी भी सियासत करेंगे, इस मुल्क के वडेरे नहीं चाहते कि ऐसे सूबे बने बहावलपुर तरह के जहां पर के वडेरे ना हो। लेकिन अब अवाम का दबाव इतना बढ़ चुका है और मैं समझता हूं कि इस वक्त JUI, PMLN, जमात इस्लामी और तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें आज इस वक्त सूबों की बात कर रहे हैं, तो सूबे बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामे इतने कर रहे हैं, कल रेजोल्यूशन इसको फाड़ रहे हैं तो कल क्या ला रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ देने का। अनवर बेग साहब, आपकी रेजोल्यूशन का क्या बनेगा हम देखेंगे।